कोविड के कार्यकाल में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने लोगों के साथ खड़ा रहा, उसी लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जिन लोगों को मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से खाद्य सामग्री और पैसे सहित भत्ता मिला है, उन्हें 3 महीने का भत्ता देकर राज्य की जनता को कोरोना की स्थिति से लाभ उठाने में सहायता की जा रही है। ऐसे कार्यक्रम से लोगों की मदद के लिए प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को भारतीय श्रम प्रकोष्ठ की और बधाई रैली का आयोजन किया। अगरतला शहर के सड़कों पर खड़े होकर भारतीय श्रमिक प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री का आभार जताया। उस दिन भारतीय श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष सरकार ने मीडिया को बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री जिरानिया रेलवे स्टेशन क्षेत्र के दौरा करने के बाद कार्यकर्ताओं और समर्थकों से शुरू करके क्षेत्र में सही काम कराने में सक्षम थे। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ऐसे पहल करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री এই কোভিড মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের শ্রমিকদের প্রত্যেকের ঘরে টাকা এবং খাদ্য যে পৌঁছে দিয়েছেন এবং যারা ভাতা পাইতেন তাদেরকে 3 মাসের ভাতা আগাম দিয়ে দিয়েছেন। এই কোভিড মহামারীর মধ্যে আমাদের শ্রমিকদের কোনো অসুবিধা হয়নি। এর জন্য ওনাকে আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পক্ষ থেকে ওনাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আর আজকে বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের যে জিরানিয়া রেল ইয়ার্ডে যে দীর্ঘদিন ধরে ট্রাক শ্রমিকরা যে বঞ্চিত আছিল, বিভিন্নভাবে তারা আক্রান্ত হতো এবং তাদের চলতে অসুবিধা হতো, বিভিন্ন সমস্যা ছিল। সেখানে সন্ত্রাসী সমস্যা ছিল এবং সিপিএমের সেই শোষণ নীতি সিন্ডিকেট বাজ এটা বহাল ছিল। সেইটা মুখ্যমন্ত্রী এটা বহুত চিন্তা ভাবনা করে উনি আজকে সরকারি মাধ্যমে এবং সরকারের ডাকের মাধ্যমে উনি আজকে এই পরিষেবাগুলো দিচ্ছেন। এই পরিষেবা দেওয়াতে আমার যারা ট্রাকের শ্রমিক আসিল তারা বর্তমানে খুব আনন্দিত এবং তাদের এই আনন্দটাকে বজায় রাখার জন্য আজকে তাদের অনুপ্রেরণাতে আমরা আজকে এই ধন্যবাদ র্যালি আমরা প্রস্তুত করেছি।